गजब लोक गजब कारनामा देखा चलो सांग मैंने प्रथम यहाँ देखो पशु मान मध्य द्वितीय महाभारत विश्वयुद्ध हो जाए এইটা দেখন্তু পশু মানে মধ্য কাম করে নিজ পেট পোষନ୍ତି যেতেବେଳେ কুকুর ভাই আমার জন্মদিন পালন করে কেক কু সাঙ্গ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଖାଏ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ନୂଆ ଫୋନ କୁ ନେଇ ମା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବଦମାସି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ এই সেলুন কু মো সাঙ্গ যদি চুটি কাটিবাকু আসিব তাহলে তার পয়সা মু দেই দেবি সাঙ্গ মানে সেতিপাই তো কହୁছি কাহার কলিত কু লুচি করি শুনন্তু ନାହିଁ সাঙ্গ মানে এইটা দেখন্তু কা পছরে বম লগাইবার নুয়া তরিকা এইটা দেখন্তু এ চোর কেবে তা জীবନରେ আর চোরি করিবনি কিন্তু সাঙ্গ মানে মো সাঙ্গ যেতেବେଳେ ଦି ପ୍ୟାକ୍ ଆସ୍କା ଫୁଟି ପକେଇ ଦିଏ ତାର କମାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ এই ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୂଲିଆ ମାନଙ୍କୁ କାମକୁ ଡକାଯାଏ सांग मैंने आसतु देखा आम भाई वर्षा दिनिया स्विमिंग पूल मैं तारी को भाई हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ सांग मैंने এইটা দেখন্তু आम भाई वर्षा दिनिया नाच এইটা দেখন্তু आम भाईर मास्क को देखले मास्क कंपनी वाला कंपनी बंद करी पळाइबे शाबाश बेटा मतलब वो अलग ही कैसा लगा मेरा मजाक सांग माने आपण माने अनेक प्रकार तरकारी देखिबे आसंतो देखिबे